tout cas, Inch'Allah, avec le débat, on va essayer d'avoir l'occasion également de creuser certaines de ces propositions. Merci Zadassi Boulila. Le débat est ouvert et vous avez la parole. C'est une question concernant la proposition d'encadrage du secteur informel. Parce que c'est un débat qui tient lieu dans plusieurs pays, pas seulement, bien sûr, dans la Tunisie. Et la question est comment on peut, entre guillemets, encadrer ou renforcer la protection sociale, un secteur qui, per se, est défini comme un secteur qui n'est pas... Bon, c'est défini, hein, vous avez donné une définition, mais qui, par définition, n'est pas encadré. Comment est-ce qu'on peut encadrer un secteur sans risquer d'avoir deux marchés parallèles et sans risquer d'avoir une sorte de fuite d'un secteur à l'autre? C'est ça le défi. Comment est-ce qu'on peut renforcer la protection sociale sans risquer d'avoir une attirance d'un secteur à l'autre? C'est la même chose pour l'autre proposition que vous avez donnée sur le microcrédit. Hein. C'est-à-dire, il y a pas mal d'expérience sur le développement des microcrédits dans le secteur informel qui a bien marché, mais il y a toujours ce risque qui doit être bien ciblé. Hein. Bien ciblé. Merci. محسن مهاني مدرس بالمعهد العالي إدارة الأعمال صفاقس. فيما يخص المداخلة الأولى عندي زوز ملاحظات. الملاحظة الأولى حول ذهاب القروض إلى قطاع الخدمات على حساب الفلاح. لكن القروض هذه هل أدت إلى النهوض بهذا القطاع؟ في الواقع لا، لأنه هذا القطاع نسيت الرقم تاع النظام القديم مش لازم نذكره لأنه مغلوط، أما سي عبد الوهاب يعرف الرقم الجديد يظهر لي أقل من 40% نسبة يعني ما يمثل قطاع الخدمات في الناتج القومي الخام. يعني القروض هذه ما أدتش حتى إلى النهوض بقطاع الخدمات، مش عارف القروض هذه كيف وين ماشية. هذه نقطة استفهام أولى. النقطة الاستفهام الثانية اللي توا حولها جدل كبير هو كونه أنه القروض اللي ماشية وذكرها الزميل معناها بناء على اعتماد على المعطيات، أنه القروض اللي ماشية للاستهلاك يعني في تطور، والقروض اللي ماشية للمؤسسات في انخفاض منذ 2003. وثم توا يعني جدل مطروح هو الحد من قروض الاستهلاك. القضية مش في قضية أن القروض ماشية للاستهلاك. القضية هو أنه قد يكون مستوى يعني حجم القروض اللي ماشية للاستهلاك عادي، لكن المشكلة في كونه القروض اللي ماشية للإنتاج ضعيفة، وبالتالي تخلق مشكلة بما في ذلك معناه ظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم. يعني لو كان ثم في المقابل ثم قروض ماشية للإنتاج خاصة في مجال الفلاحة اللي توا ثم إشكالية ندرة للإنتاج في السوق مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ممكن ما كانش تطرح هذه مشكلة الاستهلاك. لكن الإشكال في كونه القروض اللي ماشية للإنتاج مستوى ضعيف. وأقوى دليل على هذا أنه البنوك ايش تقول لك، وأنا بحكم علاقتي واشتغلت برشا على الدبلومي وفهمت بعض المشاريع من طرف أصحاب الشهادات العليا، تمشي البنكة يقول لك ما نمولش بعض مشروع، ما نمولش مؤسسة جديدة. هذه سؤال كبير، نقطة استفهام كبيرة. إذا كان مؤسسات مالية تشتغل بفلوس الشعب ما تمولش بعض مشاريع، ما شو تمول. حتى نذكر مرة أنه لا فائدة في ذكر الأسماء، أنه محافظ البنك المركزي في العهد السابق قال أن البنوك تتطور ليش؟ سو مودرنيز ليش؟ وهذا موثق. قال لي بور موبيليزي لي كابيتو إترونجي. بون يعني يخدم في مصالح أجنبية، أطراف خارجية. هي وما شغلنا نحن وحاجيات الاقتصاد التونسي، معناها من تمويل مؤسسات، من خلق مواطن شغل إلى غير ذلك. هذا بالنسبة لنقاط استفهام لابد من الانتباه لها. فيما يخص القطاع الغير منظم، بطبيعة الحال لي زوز مقترحات. الاقتراح الأول هو
من قطاع يحتاج إلى ما عبر عنه الزميل القراض الأصغر أو القروض الصغرى. ضروري من دعم. بطبيعة الحال احنا ديما عندنا فكرة في القطاع الغير منظم وعندنا فكرة عليه مش باهية، في جوانب بطبيعة الحال ثم برشا سلبيات. يعني نوتر بونسي فا نوتامون لي كوميرسون فهمت على الطريق وكذا لكن راهو ثم جانب هام من الأنشطة الاقتصادية بطبيعتها هكاك، معناها قطاع غير منظم. يعني ما قالوا للزميل هما يسموهم لي سافوار فير لوكو، معناها المعارف المحلية اللي هي ثم اهتمام دولي بها وثم حتى سوق دولية. أنا نعرف ثم جمعيات في الخارج تهتم ببيع السلع هذا معناها الصناعات التقليدية وسوق كامل، لكن هذا موضوع آخر اللي للأسف ني با سوفيزامون ديفلوبي اون تونيزي. إذن هذم يحتاجوا إلى دعم مالي. هكا معناها العائلات المعوزة تنجم تربي معناها وتذكروا كلكم تعرفوا معناها جرامن بنك وحاجة كيما هكا فهمت اللي البنك الفيتنامي ولا اللي خذا صاحبه معناها جائزة نوبل في بنغلاديش صحيت معناها جائزة نوبل. إذن فالعائلات هذه الضعيفة ومحدودة الدخل في حاجة إلى دعم مالي وفي حاجة إلى القروض الصغرى. لكن كيفاش؟ أنا عندي مقترح أنه نحاولوا وكما قال لك الزميل انه كما في تكوينهم لازم احنا نمشيو لهم، مش هما باش يجيونا، الناس ضعاف حالهم ما عندهمش دي مود ديبلاسمون الى غير ذلك وعقليتهم ثم عده معطيات ما تساعدش على هذا. كذلك في القروض احنا نمشيو لهم، احنا معناها ايجاد مؤسسات دو بروكسيميتي قريبه لهم. وكيفاش هذا؟ ما نجمش نفرض على المؤسسات البنكيه الخاصه الدولة خاصة تقول لهم برا ولا امشيوا للجهات هذه النائية والمهمشة وما فيها حتى بنية تحتية وكذا واستثمروا غادي، ما يمشيوش. ولهذا احنا نرى مقترحي انا واللي هو حاجة في متناولنا وفي متناول المجتمع والدولة هي لابوست. البوسطة النجمة اللي هي متواجدة في كل الجهات مش فقط في المعتمديات، في بعض معناها الدشرات معناها يعني السكنية أن تفتح تولي بانكا، خاطر موجود هذا مش اون بريمير دو الموند، موجوده في دول اخرى ونجموا نستانسوا بهم ويعاونون بحكم احنا مستعجلين شويه والثوره وثم معناها بريسيون كذا في التشغيل، معناها نستانسوا بهم باش نربحوا شوي وقت ونحولوا البنك لابوست الى بنك. شكرا. وبحكم هي متواجده قريبه تنجم معناها تمول المشاريع هذه الصغرى. شكرا. مدام ولا مدموزيل لوفو. Bencheruk du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Je remercie les intervenants pour ces présentations extrêmement utiles et intéressantes, mais j'aurais une question pour le professeur Ali Hamdi en fait. Je suis restée un peu sur ma faim par rapport à vos propositions pour le secteur de l'économie, enfin l'emploi informel, surtout en termes de droits économiques et sociaux. De cette population-là. Donc j'apprécierais si vous puissiez nous donner, si vous pouviez nous donner des détails par rapport à ça, et merci. Shukran mademoiselle, c'était bref, concis et concis. Si Mouaz Soussi, de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, je suis enseignant universitaire. En fait, j'ai quelques remarques et j'essaie donc en tant qu'économiste, je crois qu'il y a une certaine confusion sur la salle en ce qui concerne les crédits à la consommation. Et donc, nous sommes en train de pointer avec le doigt les crédits à la consommation sous le prétexte que les crédits à la consommation ne sont pas créateurs d'emplois. Je vous demande, s'il vous plaît, de revenir au modèle macroéconomique en général. Et donc, il ne faut pas voir uniquement de façon unilatérale. Donc, globalement, il ne faut pas croire que tout crédit à la consommation est aux dépens de la création d'emplois, parce que nous le savons tous que la consommation permet de créer une dynamique pour l'entreprise et donc ça permet par ricochet de favoriser l'emploi. Alors peut-être ma remarque, c'est ne pas d'être cloisonné sur quelques relations strictes sous prétexte de condamner tout ce qui a été fait au passé. Donc il faut faire attention parce que là on risque de commettre certaines confusions. J'ai une question, c'est Razi, mon professeur Razi Boulila. En fait, que la Banque centrale joue le double rôle de ciblage de l'inflation, target inflation, et un développement économique.
Alors nous savons tous que tout cela dépend de plusieurs conditions. Alors si la Banque centrale s'aventure dans une politique de crédit bien que ciblée, comme vous l'avez bien précisé, un indicateur comme le NAIRU, Non-Inflationary Rate for Unemployment, c'est-à-dire le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation, il faut voir si l'économie en Tunisie a des capacités d'offre suffisantes pour qu'elle puisse réagir plutôt par l'offre que par l'inflation. Et là, peut-être il faut faire attention au fait que le coût en termes d'inflation d'une réduction du taux de chômage serait très élevé. On veut éviter un scénario, un très mauvais scénario où, avec une politique monétaire expansionniste, bien que vous l'avez dit, il faut que ça soit réfléchi et ciblé, on va cueillir une inflation encore plus rapide parce que l'économie ne réagit pas par une capacité d'offre supplémentaire et donc par la création d'emplois. Je finis ça, Abdeltif. Ma question, je l'adresse à Sali. Je vous remercie vraiment de cette clarté de l'exposé. Je sais que vous êtes parti sur un sujet très difficile, le marché informel. J'aurais bien souhaité vous écouter jusqu'à la fin avec détail. Donc, je n'étais pas vraiment ennuyé de votre présentation. Mais je veux bien que ça soit clair. Le problème, peut-être, pour le marché informel, le marché du travail informel, ce n'est pas son existence, mais son volume. Et donc, s'il est hypertrophié, s'il prend un volume démesuré, ça devient un grand problème. Moi, peut-être dans vos propositions, vous l'avez fait, mais je ne sais pas si vous l'avez peut-être traité ou pas. Ma vision, à moi, c'est un point de vue donc personnel. La meilleure solution de lutter contre l'hypertrophie du secteur informel, c'est de ne pas s'attaquer au marché informel directement. Le laisser comme ça, mais chercher d'autres mécanismes pour créer une osmose entre secteur structuré et secteur informel. Donc si on développe l'emploi dans le secteur structuré, si on réalise des institutions bien gérées, si on généralise l'application de la loi et la bonne gouvernance, le secteur informel va se limiter au minimum et comme ça, on ne peut garder que ses avantages et éviter ses inconvénients. Je m'excuse, Monsieur le Président. Shukran, Si Mouaz.